एक नन्ही सी बच्ची मारिया हुनून का सदर ट्रंप के खिलाफ जवाब सुनकर जायजा लीजिएगा। वो कहती हैं कि आप अपने घर से नहीं निकल सकते, तो मुझे क्यों कहते हैं कि मैं अपना मुल्क और वतन छोड़ जाऊं? आप पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन गजा पर नहीं। مرحبا عزيزي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش توافق. طيب إذا أنت بترفض ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس إنه بلد الحرية حول العالم؟